there's a guy, Savage Universe, who's been in the Destiny community for like 8 years running, probably considered now considered a veteran. And the fact that, back in July 2014, I was curious about the game. I was curious about it, and very interested to see what this game, whether this is the game for me. And then to get to a point where I would get so many dungeon clears, raid clears, go flawless to the point where I even solo flawless trials. That was two or so weeks ago, and then to meet friends like Vixen, Tony, Lovely Low Live. So and then to be a mod for Miss Kenna because she's awesome. To have all of that in like 8 years, I wouldn't even believe you back then, but here we are, still living the Guardian life. Amen. Hey, soy Colossus. Desde mis inicios como guardián hace ya 7 años, jamás creí que llegaría tan lejos. He puesto fin a incontables amenazas y he conseguido las armas más exóticas. También he explorado el sistema solar durante años en busca de las respuestas más enigmáticas. Y aunque las encontrara, seguía faltándome algo. Hasta que lo encontré. ¿Sabéis qué forja verdaderamente a un guardián? Los compañeros que están a tu lado en cada aventura. Ya sea tu escuadra o tu clan, ser guardián va más allá de uno mismo. Yo junto a mi clan he hecho de todo, desde partidas privadas que acaban en carcajadas, hasta culminar una incursión en su modo 24 horas. Si no fuera por ellos, yo no estaría aquí. Es por eso que mi mejor momento en Destiny fue encontrar a mi clan, ya que a partir de ahí, mi destino tuvo sentido.
Ahora sí. ¡Ey! Buenos días. Bueno, pues eso. Nada. Minimizo y ya estamos aquí. Bueno, no es cierto. ¿O sí? A ver. Es que no sé cómo se vea, la verdad, ¿eh? Se tendría que ver bien. Bueno, eso. Que quiero ver cómo se ve. Todavía faltan 20 minutos para que empiece, pero ya vamos a ir empezando el stream. Déjenme ver nada más cómo se ve. A ver. Quiero ver nada más que minimice esto para ver si se ve bien o no. I want to say one of my biggest memories about playing Destiny happens to be the raids and a lot of the friends that I've made along the way. Joder. Vog is my favorite. Sí está metiendo un poco el sonido, ¿eh? Va a tener que bajar un poco más. Again, happy Bungie days Pero to bueno. everybody and hope everyone's having a A ver, good one. And I'll vamos see a you minimizarlo. Y voy a ver cómo se ve. Ok, pues sí, se ve bien. Vale. Pues eso, estamos a 17 minutos de que empiece el Destiny 2 Showcase, en donde se nos va a mostrar la Season 18. Y probablemente, o lo más probable es que se nos muestre el primer tráiler de la nueva expansión Lightfall o Caída de la Luz. Así que ando emocionado. Aunque no se me vea porque me duele un poco la cabeza. La verdad es que ayer nos mamamos. Acabé creo que directo como a las 2:30 de la mañana. Pero nos quedamos platicando hasta las casi 5 de la mañana. Entonces estoy desvelado y me duele la cabeza. Quiero dormir. Pero bueno, esto es más importante. Vamos a ver qué nos está cocinando nuestro tío Bungie. Y yo creo que ya la cereza del pastel sería que nos mostraran algo de la última expansión que se llama The Final Shape, pero lo dudo bastante. A lo mejor nada más nos muestran un logo ya acabado o algo así, o a lo mejor un teaser, pero lo dudo. Lo importante es ver de qué se va a tratar la nueva temporada, que recuerden que se filtró que se va a llamar Season of the Plunder. Y bueno, pues a ver de qué se trata y pues ver el primer tráiler de la nueva expansión, La Caída de la Luz o Lightfall, ¿vale? Entonces, pues a ver, 15 minutitos. Su puta madre. Joder, qué sueño tengo, tío. Bueno, miren, lo que empieza, vamos a mutearlo, creo. Voy a ir y voy a ocultar esto. Vamos a ir a poner un video en YouTube que subieron. Creo que es un resumen de lo que ha sido la historia del Destiny antes de ahorita. Que bueno, hay que recordar que todo esto hasta Final Shape se llama la saga de la luz y la oscuridad. Entonces, eso quiere decir que probablemente... Ah, ya subieron los Destiny. Ah, bueno, pues entonces se filtró. Joder, cómo les gusta filtrar cosas, ¿eh? Cómo me encabronan.
A ver, vamos a cambiar el fondo de esto otra vez. Vamos a usar el de YouTube ahora. Ok. Activamos esta mierda. Le damos aquí y vamos a ver el tráiler, ¿vale? Bueno, esto es... Dice Destiny 2, The Light and Darkness Saga, Destiny Calls. Vamos a verlo. Según yo, esto es un resumen de lo que ha pasado. Entonces vamos a verlo. Dura 5 minutos, o sea que está bien porque así nos va a dar un poco más de tiempo para que empiece el directo. Y a ver, vamos a verlo. This universe is made of light and darkness. Voy a poner los subtítulos. These ancient forces flow through all matter and energy in our solar system and beyond. But we haven't always known this. When the Traveler arrived in our solar system, they called it many things. A ship, a planet, a god. Its presence provoked and inspired great change. It terraformed several moons and planets. Our lifespans increased threefold. And we launched colony ships to settle worlds beyond our own. This was our golden age. Oh, lo sexo. But like all golden ages, it was doomed to collapse. The Traveler was pursued by an ancient enemy, a voice in the darkness. It found us. Humanity lost everything. With the last of its strength, the Traveler pushed back its enemy to create something new. The ghosts. In the dark times that followed the collapse, the ghosts chose the first Lightbearers. Immortal warriors gifted with the power of the Traveler's light. Humanity faced many threats in those days. Invaders from Joder, la beyond Red War, our system arrived in droves. Pirates, called the Fallen, came to scavenge the remains of our golden age. The warlike Cabal came for our territory and resources for conquest. The Hive, ravenous worshippers of death, came to feed their infernal hunger. And the Vex, strange living Me encanta porque no hablan del Taken, came ¿sabes? to Como una recreate raza our diferente. world in their own brutal Pero bueno. image. We fought with each other as well. For a time, chaos reigned. Though in the end, we came together to rebuild, to heal. We built a city under the Traveler, the last safe city of Earth. In this city, humanity lived peacefully in all its forms. The humans, Earth's original inhabitants, the Exos, What? marvels of the Golden Age, and the Awoken, a people touched by both light and dark. Lightbearers took an oath to Oh, no está protect Kate. the last city. Over the centuries, they earned the title Guardians. The Titans, paragons of strength and bravery. The Warlocks, mage scholars trained in the arcane arts. And the Hunters, bold adventurers gifted with cunning. Guardians know that when they stand together, they are stronger. And now, new threats use our own powers against us. The Black Fleet closes in, edging us toward a second collapse. Míralo, el puto Rulk. And our greatest adversary, the voice in the darkness, is revealed.
a being of unimaginable power. A witness. But all is not lost. Brand new guardians rise every day Hey. to shape the future of our solar system and beyond. Güey. Qué bonito, tío. Joder. A ver, es un resumen, como sea, ¿no? La verdad es que no esperábamos 4 horas de video, pero bueno. Vale, voy a estar hablando, quedan 10 minutos. Yo creo que voy a poner el showcase, el pre-show para que lo empiecen a ver. Me voy al baño. Vamos a cerrar esto. Vamos a regresar aquí. Vamos a volver a cambiar el fondo. El fondo de las conferencias. Y regresamos a aquí. Vale. Voy a poner el sonido para que se empiece a escuchar de fondo. No sé si lo empiezan, no sé si lo están escuchando mucho o no. Voy a volverlo a subir a 24 para yo escucharlo más o menos, a ver qué tal se escucha. Bueno, pues eso. Estoy emocionado, la verdad. Estoy un poquito fuera de mí porque realmente estoy cansado. Fueron demasiadas horas ayer, la verdad. Ayer sí, aunque no las haya hecho en directo, fueron demasiadas horas. Porque a lo mejor estuve como 2 horas y media en directo, pero al final fueron 5 horas, casi 6, de estar despierto. Pero bueno, estuvo divertido. Me agradó bastante. Pero bueno, eso, que quedan 8 minutos. Voy y vengo, ¿vale? No voy a ni apagar la cámara, pero ahí vengo. Voy a nada más a quitar el audio mío y ahorita regreso. Ahí vengo, ¿eh? Les dejo el pre-show para que lo vayan viendo. Ahí vengo. Speaking to now and like through season 17, how Eris, she's like one of the epitomes of grief in her whole story and how she evolved to something where she's like, I had to learn how to deal with grief on my own. And to see her evolve to a character that is like helping people go through their own grief. It's Bungie, what the heck? Like, how do you do and this? how patient she was. Like the fact that like when Crow would stumble or Zavala would stumble, she'd be like, take a step back. Patience. Healing doesn't happen overnight. And exactly. I think what we've seen in the last couple of seasons of the incredible narrative team and just diving deeper into all of the characters, I think that's one of my favorite things that we've seen from the kind of expansion from where we started to where we're at now is just that deeper dive. And I know kind of where we're going with things and just like the more that we're going to be able to dive into and hear characters' backstories and understand where they're coming from and what makes them, I think to everyone's point, it just makes it more than just a shooter game. You have that additional aspect of these incredible stories that we all connect with in different ways, and it just makes it's the Bungie magic, it's the space magic, it's the thing that like that. Then you do a little emote jig at the end. Yeah, exactly, and it all somehow and it all makes sense. It's called Glimmer Gun. Yeah, yeah. But like, how cool is it like that we're here now? And I'm kind of interested, like knowing your long relationship with this game before you even worked here. And then that we're sitting on this couch, getting to nerd out and talk about the things that we love the most. How has that been making that transition? What was that inspiration that drove you to be like, you know what? I'm going to put my application in. We'll see what happens. Oh, this is my first gaming studio for sure. Yeah. It's getting into Bungie is interesting because I always wanted to be in tech. That's really where I started. For Destiny specifically, I played it every day, but I never really thought of it as a place to work until Black at Bungie. And so I reached out to a bunch of people on LinkedIn and was asking a bunch of questions. I was like, look. So it was really amazing to be able to like get into the industry and get into Bungie. Destiny for me was that was back when I was streaming for fun. It was just a hobby, but then it became just a lot more to me because it has all these things I love about games. I love RPGs and I love like the game feel of a Bungie game, right? When like you shoot that gun for the first time and it just feels good, Space magic. Space magic. Space magic. Like, and I always play the wizard, so I played the warlock. Because that's all I want to do. I just want to cast space magic in every game that I play. So to me, the game's a lot. Like it's kind of just it gave me a career. It gave me like guidance in life for finding a community that I really love. And now I'm absurdly thankful that I can be a part of the team and hopefully make the game better to hopefully have that kind of impact on somebody else. I knew that I wanted to work in gaming. I actually got the opportunity not from the Bungie career website, but from a Twitter post. Vale, he vuelto. From Supongo.
algo de queso porque me estoy cagando de hambre. And I immediately sent a message Pero bueno, to connect, and I was no like, creo que dure "Hey, mucho how esto, ¿eh? about the La verdad es que a lo mejor dura unos And now I'm here. una media hora. Sure, you love to see it. So, and it's A lo mejor dura con una media hora o algo así, pero bueno. the fact that I'm sitting here, I'm just like, You shot your shot, dude. That's what life's about. literally. Pero bueno, recordemos que después de I'm like, this is what they mean, because you hear them throw that phrase around, and you're just like, después del showcase sale la temporada número 18. Entonces nos vamos a ir directamente para allá. Una vez que acabe el evento, voy a la Play, que se actualice el juego, compramos la Season y empezamos a jugar del tirón. Do it anyway. Yeah. The leap into Bungie was really similar to, Vale. to Will's story. This is my first role in Venga. gaming. So this 3 minutos. huge leap to I had been working in marketing for a long time, but I really wanted to make the switch to something that I'm really passionate about and something that I love, because I think that's what makes work so magical, is when you get to work on something you really care about and you really, really love and you feel passionate about. So that for me was the kind of thing that pushed me towards shooting my shot and taking my shot a couple years ago and making the switch over to Bungie, and it's been incredible. There's moments like this where it feels very surreal, where you're like, what is happening? This is Creo yo que me debería poner los audífonos, porque no escucho ni madres de lo que están hablando. to contribute to that thing that we all love so much, and that's incredible. I'm sorry, but that's A ver, espérate. such a good Había point, subtítulos, because ¿no? there are so many people that ask A us, ver. like, advice on how to get in, and I was rejected numerous times before finally getting that spot. And, I know it breaks my heart because so many other people are in that same position, and then they stop chasing that dream, because, like, this isn't my first gaming job. I've been working in this industry for almost 20 years, and as a journalist... Vale, están hablando de cómo entraron a Bungie. Qué divertido. I felt like it was right. I kept applying for narrative. La verdad es que, yo creo que como diseñador de videojuegos, que te llame una empresa como Bungie, ha de ser tu sueño de realidad, ¿no? No hard feelings, I get it. Imagínate, acabas de salir de tu carrera de diseñador de videojuegos y de repente un correo de Bungie diciéndote, oye, ¿quieres trabajar con nosotros? Joder. Debe ser lo mejor que le puede pasar a alguien, ¿eh? I'd like to think Pero that bueno. Bungie gives space for that human condition. Venga, 2 minutos. It's a place where I can feel like I can be myself. 2 minutos y comenzamos. Where I am being taken care Dale, of. papá. I'd like to think Quiero verlo ya. we're not perfect and there's things we can improve Joder. on, but Es que sé que muestren lo que muestren, me voy a cagar. Me va a encantar. Ah, mira, pues de hecho ahí está. Ya puedes aplicar para las carreras, para trabajar en Bungie. Excited for the upcoming showcase, so I'm gonna need you all to meet me in the back. We're gonna do a blanket burrito, and we're gonna Let's go. Oh, joder. Yeah. Blanket burrito. Comfort. We're both comfort here at Bungie. Venga, se viene, ¿eh? 1 minuto. 1 minuto. Míralos, ahí están, reaccionando a lo que fue el primer tráiler. No, el último tráiler de Witch Queen. El Galahorn. La pelea contra Rolk. Que bueno, Rolk es el primer emisario del The Witness que hemos peleado contra él, ¿eh? No hemos visto a alguien más. Se cree que hay otros, pero bueno. A Rolk es el primero que hemos visto. Ahora sabemos que ahora también Calus es un emisario de The Witness, que probablemente peleemos contra él en un futuro. Venga, se viene, venga, 15 segundos, ¿eh? Se pinches viene, gente, se viene, coño, claro que sí, venga. Vámonos. Vámonos, venga, a ver qué nos muestran primero. Hey, ¿qué pasa, Justin? ¿Joe? Last time we got up here, we got a chance to show you Savathun, the Witch Queen, and her majestic... Le voy a subir, tío, lo siento si se escucha doble, yo lo siento, pero tengo que escuchar yo, ¿vale? Wild year for Destiny. You return to the original loot cave to reclaim the fabled Galahorn. Then, you exorcised an ancient evil from a hive queen. So you could put it inside a grenade launcher.
And now, you've been spending the past few weeks cleansing a derelict Leviathan from its twisted... ¿Le bajé a Twitch? In fact, Ah, coño, last sí. year has been the best year we've ever had in the Destiny community. I hope you can feel it as well. Vale, yo subiéndole a la computadora y le ha bajado al audio de Destiny, pero bueno. It's both humbling and inspiring. Because our team here at Bungie, we're not just developers. We're also... Joder, joder, lo que se nos viene. Destiny, and that's what brought each one of us here. Brought us not only to Bungie, but also brought all of us to this final showdown between light and darkness. So, oh, se viene, se viene, se viene, se viene. This is the beginning of the end. This is Lightfall. ¡Ojo! Vamos a empezar con la expansión. Joder. Vale, voy a quitar los subtítulos, ¿eh? Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios, que se viene. Ay, Dios. Ay, mi madre. Ay, no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Las armaduras, tío! ¡Ay, Dios! ¿Calus? What? ¡Oh! ¡Otro emisario! Oye, pero ese planeta es nuevo, ¿eh? ¡Es otro planeta! ¡Oh! ¡La nueva habilidad! ¡Oh! Y la habilidad de veneno. No mames, que van a meter verticalidad en el juego. ¡Hostia! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, joder! ¡Ay, Dios santo bendito! 28 de febrero, se los dije. Se los dije, sabía febrero. Lo sabía, coño de la madre, 28 de febrero. Se los dije, si no salió en noviembre, salió en febrero. Y va a salir en febrero. Ay, Dios. Ay, me voy a ver ese tráiler, pero como 400 veces, ¿eh? Estamos en un nuevo planeta, tío. ¿Vamos a poner los títulos otra vez? Ay, Dios. Era un nuevo planeta, ¿eh? En esa ciudad no hemos estado. Era un nuevo planeta eso. Se rumoreaba que iba a ser una de las lunas de Neptuno. O inclusive iba a ser Neptuno. Míralo. Is really crash landing with a new and more powerful army than ever before. Vale, no sirven los pinches subtítulos, ¿eh? Increíble. Pero bueno, tenemos un nuevo diseño para los Cabal. Callus is taking that army that he's bringing with him to be the harbinger of the witness's doom. Joder, las armaduras dejan un poquito que desear, ¿eh? Pero bueno, está bien. Everyone is coming to have a last stand with Callus and the Witness to really avoid the next collapse, something that we've been trying to avoid ever since Destiny 1. Pero dime qué planeta es. We see in the trailer that we're headed to Neptune, and on Neptune. ¡Ojo! ¡Vamos a Neptuno! ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¡Joder! ¡Míralo! ¡Ay, Dios santo bendito! Mira, mira, mira. Ay, Dios. Me encanta porque tiene como un toque Neo City, ¿eh? Un toque cyberpunk, un toque muy, muy futuresco. Me encanta, tío. Se ve súper chingón. Ay, Dios, que vamos a ir a Neptuno. Ya también se había filtrado, por cierto, ¿eh? Eso, lamentablemente, ya se había filtrado. Que vamos a ir a Neptuno. ¿Pero quién es ese? ¿Quién es ese? Cloudstriders can be compared to Guardians. They're both protectors of a civilization that's potentially under threat. But Guardians were chosen
it's their duty to protect humanity. Cloud Striders have chosen to protect their people. There's like an awesome opportunity. Cloud Striders se llaman, ¿eh? From the Cloud Striders and their way of living and their philosophy of life. Dicen que son como guardianes, pero los guardianes fueron forjados por la luz y estos no. Como los Exo Stranger. Digo, como la Exo Stranger. Mira, 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 está hablando de la nueva habilidad. I wonder what that is. Strand is the new darkness power that we discover here. Something that's unique about Strand, unlike any Strand se llama la nueva habilidad, ¿eh? When you play through Lightfall, you are discovering this power for the first time. No one in the universe ever in the history of Destiny has used Strand before. This is the Guardian discovery. Es una nueva subclase que nunca se ha hecho, ¿eh? Learning how to shape it, Nunca se ha utilizado. manipulate it, and use it against Callus and his forces, and have fun in the new urban environment of Neo Moon. No me jodas, están diciendo que... Ay, Dios santo bendito, me estoy volviendo loquísimo. Están diciendo que el poder va a ser igual que el... Se va a parecer a lo a los anillos de linterna verde. Ya sé que es una estupidez, pero así es. Dicen que el poder te va a permitir hacer formas, te va a permitir moldearlo y utilizarlo como tú quieras. Literalmente el poder del anillo de linterna verde. Ay, mi madre. Míralo. Madre mía. A ver, hay que ser sinceros totalmente, ¿eh? El título no me gusta para nada. No me gusta la font que usaron para usar el Lightfall, pero bueno. Lo que sabe cada quien. Then we added the legendary campaign option because great combat needs to challenge you, to test your thumb skill, your tactics, and your build crafting. And we heard loud and clear that you want more of that. In fact, 2 out of every 3 players that completed the Witch Queen campaign did it on Legendary. You tested yourself against the Witch Queen. Se parece muchísimo el título a la font que utilizaron para hacer la font de la película de Buzz Lightyear, ¿eh? No me gusta, pero bueno. So with Lightfall, we want to push that even further. We want to give you the best Bungie action experience that we can create with the brand new Lightfall campaign. Oh. Lightfall is going to change the way that our players move, fight, and explore everywhere in Destiny. Lo van a hacer más vertical, ¿eh? Fantastic destination, the capital city of Neo Muna is a really fun place. New Muna se llama la ciudad. Bright neon metropolis. En Neptuno. Office buildings, an arcade. Me está dando unas vibes enormes a Nueva Mombasa, ¿eh? Para quien no lo sepa, bueno, Nueva Mombasa era una ciudad más o menos similar a una en el Halo. ¡Míralo! No me jodas. Ay, Dios santo bendito. Están agregando más verticalidad al juego, ¿eh? Más plataformeo, más explorar. Ay, Dios santo bendito. Callus has taken his capital ship and just like planted it right down in part of the city, and it's Cabal-occupied territory. It's a city under siege. You've got this infiltrator vibe at times where you feel like a tactical team going into a skyscraper. You're dealing with Cabal roadblocks and patrols all throughout the city. Tiene muchas vibes al Halo ODST, pero bueno. Muchísimas además. Míralo. Ostras, nuevo diseño para los Cabal, ya faltaba. Míralo. They have these suppression devices that can take away some of your super, take away some of your abilities, and then they fight alongside these terrifying new pyramid units called Tormentors. Tormentors, se llaman estos güeyes. Yo pensé que era un nuevo boss, pero no, son enemigos. And so the Tormentors that they brought in are these impossibly huge, Míralos. unstoppable behemoths. They wield scythes, they can attack from a distance. They can bring you in close. They can drain your very life force from you. They are basically embodiments of terror. It's like a boss character. Joder, míralo. Your stomach drops. You're like, okay, I'm playing through. I'm having fun. I'm popping heads, doing this thing, and then boom, there it is. Tormentors se llama. We've got all the new stuff going into the game. Strand, Tormentors, Shadow Legion, a cool new environment. These are all a great setting for a new Legendary campaign, and we're still making sure that we go through and we tweak and tune and we balance the encounters to have that right challenging level of difficulty for players. The Legendary campaign was a huge hit coming out of the Witch Queen. It was the first time we had done that sort of elected difficulty where you could really test your skill and test your power.
And so we're going to bring that back for Lightfall. Of course, you're still going to have that higher reward tier, and we still. Bueno, están diciendo que van a regresar la campaña legendaria para Lightfall. Recordemos que Witch Queen ya se puede pasar en modo legendario y en modo normal. Hard at work on Lightfall, putting in the details and making this whole release come alive and continue to surprise and delight players. I am so excited to get this out. Lightfall is unlike anything players have seen before in Destiny, and it's another step that sends you hurtling to the conclusion of the Light and Dark saga. Es que digan eso así como de... Es que joder, es que... Uf. Míralo, mira el nuevo poder. Ay, Dios santo bendito, míralo. Ay, mi madre. Come on, amazing. I'm super excited to Se llama Strand, la nueva subclase, ¿eh? No sé cómo le pondrán en español. Strand, like Stasis, is a power from the darkness. Unlike our light abilities, which are all about creation. Es la segunda subclase que viene de la oscuridad, por cierto. Strand is psychic energy that forms this extra dimension, this sort of matrix that connects everything together, connects all living beings and all minds. And you, the Guardian, are sort of gaining the knowledge and gaining the power to peer into this alternate psychic universe and begin to pull at these threads. Ok. Está diciendo que literalmente es una energía que traemos de otro universo, ¿eh? When Guardians learn how to use Strand, it's almost like this third eye opens up. It's about peeling back the curtain of reality, taking those connections and then weaving them. Literalmente estamos creando materia, ¿sabes? Traída de otro universo. Vamos, podríamos decir que prácticamente es como si tuviéramos un anillo de linterna verde nosotros. Strand has a grappling hook. Since you're seeing into this cosmic web, you are able to grapple at any point because the cosmic web exists everywhere. Even if there's not an object there, it will hook on to that web and pull you forward. It's just taking that idea to the next No, vamos a poder rapelear, vamos a poder grapelear en cualquier momento. The grappling hook initially started as part of the Hunter's Kit, right? They're all about fluid movement, rapidly traversing space, and being very agile. But as we were developing, it's like, oh man, this feels like it's too much fun to just keep it to one class, right? Vale, dijeron que esto del grapple empezó como solamente una habilidad de los Hunter, pero como vieron que era tan divertido, lo pusieron en todas las clases. On the design side, we wanted to come up with how each of the classes interpreted this additional psychic dimension, like in their own way, right? So the Warlock, they're the telekinetic master of Strand. So they're going to be able to telepathically reach into the Strand dimension, pull matter out, and weave it into this big barrage of these Strand missiles. Wherever they land, these missiles are actually going to unravel, sort of re-weave themselves into a new form. Qué increíble, tío. And you're able to weave these claws and do an area of damage around you, spinning and slashing. Míralo, es Wolverine, el puto. The super I think I'm most excited for is the Hunter Rope Dart super. The Hunter does a flip and weaves these strands. ¡Oh, no mames! Está poca madre nuestro ulti, joder, míralo. Tiene un látigo. Kind of like rough state, it just blew my mind. We've learned a lot from creating our other subclasses, and we've taken those learnings about combat, about movement, about build crafting. We've put that all into Strand, and I'm so excited to see where players take it once it's out there in the wild. Venga, dame la Season 18. Venga. Destiny is a game that gets even better when you play with your friends. La verdad no, pero bueno. Create communities that are welcoming, inclusive, and that let you bring your old friends and make new ones. And since last year, over 5 million. Joder, 5 millones, tío. Me cago en la madre. Toda la gente que dejó de jugar Halo Infinite se regresaron al Destiny. It should be easier to create custom, incredible builds. Easier to find people to play with. Easier to swap from being that boss-melting, storm-chaser-wielding, falling-star juggernaut right into that ultimate yeehawing, dead man's tail shooting, Titan's rampart crutching sentinel. And if none of what Joe just said makes sense to you, we want to fix that too. Because it's not about removing the depth that makes Destiny so great.
It's instead about allowing everyone to dive deeper with ease. ¿Eso era un The changes escudo? we're making to make Destiny easier to come into, changes to how you build your characters, changes to how you see what there is to do and what there is to accomplish. And in the year ahead, we're actually making it easier to form groups in Destiny so you can go and do some of the greatest content that Destiny has to offer. All the teams are working together to build this experience, and so that's what's really exciting. We keep on hearing from players like, hey, unless I have a friend to play with, I don't know what to do. And so we're trying to give them a hey, here's a path to follow. Guardian ranks are basically like a knowledge ladder. We actually progress you through 11 ranks, and it's really like heavily focusing on like exposing players to all the systems of Destiny. At some point, Ok, van a meter rangos ahora, a partir de Lightfall. Involves other Guardians and what they think about you. That is just a whole new dimension of your journey through Destiny that we've never really explored before. No, vale. Iba a decir que eran nuevas armaduras, pero no. Son las que te dan cuando acabas la raid de rol. You're going to know that you're looking at a player who's actually really demonstrated mastery of many of the different activities in Destiny, not just from our perspective, but from the perspective of other players. Some of the higher Guardian ranks will actually be asking for you to step up, to actually rise to the occasion and prove to other Guardians that you are a strong player and a strong leader. A lot of people have groups that they already play with, but this will really provide people the opportunity to be recognized for helping other people learn the game, but also provide more people to play with on a regular basis. In the year of Lightfall, we're going to actually be investing in building a looking for group system in Destiny itself. You'll be able to look for other players. You'll be able to find groups that are looking for players. I'm so excited about being able to form groups in the next coming year because Ok, dice que van a meter para hacer fire teams. Te van a meter como un matchmaking y te van a juntar con otra gente que esté buscando fire teams para hacer raids, supongo. They'll be able to say, this is a player who I can trust to lead me through the new raid. I want to join their group. Or they can say, these are players who are new to the activity. I want to take them for that first raid because that'll be a great experience for them and a valuable experience for me as a leader. It's really going to help players come together and understand each other better when they've never met before. It's going to make the game so much more social, and I think that it's going to really make Destiny players feel like they're on one team. Que sí, tío, que sí, que me importa 3 mierdas. ¿Cómo voy a jugar con más gente? A mí dame la putísima season, por favor. You end the activity now and you get to see the screen that has all the people you played with. You can click on one of the Guardians and choose what experience you had with them. Que yo soy un jugador solitario, que me importa 3 mierdas todo esto que me estás diciendo. There's no better way to actually show how good a person is as a teammate or as a leader than to have other players say, this person's a great teammate, this person's a great leader. It's really a system that's designed to let players show appreciation for each other. Ay, no, están metiendo un sistema de honor como en el LoL. ¿Quién pidió eso, tío? Es que literalmente todo eso que están metiendo ahorita es para la gente que literalmente le encanta jugar en multijugador. Y como a mí me caga, yo esto prácticamente no lo voy a usar, ¿sabes? Pero que metas un sistema de honor como en el LoL, tío, yo creo que no es el juego, pero bueno. The mod manager is meant to make build construction Destiny a lot easier. We all love our fashion game. Fashion game's amazing. And so Vale, van a meter loadouts a partir de Lightfall. There's going to be one screen where you can go to and do your entire loadout for your character. It's going to be amazing. So you'll be able to save the build that you've put together as a loadout and then switch between those things as you're going from activity to activity. Yeah, I feel like with the new release Destiny and the commendation system. No sé, tío, esto del sistema de honor no me gusta, pero bueno. A ver, habrá gente que lo vaya a utilizar, supongo, pero no siento yo que Destiny 2 sea un juego como para poner un sistema de honor, pero bueno. Venga, ¿ya vas a mostrar la season o qué? Vámonos, venga. And as we've evolved our seasons over the years, we've learned a lot.
And I think we've been able to deliver some amazing character moments and events for the community. We're long past the era of content droughts. Se viene. Instead, there are exciting story and events happening in Destiny almost every week, year-round. And we're not slowing down. Each season, we want to keep raising the bar for narrative experiences in any live game. We want to keep pushing to create unexpected adventures that'll make every season of Destiny unique. And we want to keep listening and learning from you, the Destiny community, so that we can create the strongest seasons of any live service. Because the witness is coming. And if we want to survive, we need a crew. We need to enrich our defenses. If you're feeling surly, maybe even loot our enemies. We may even need to find a captain to join us on our next adventure in the Season of Plunder. Season of Plunder. Vale, pues el... ¡Ostras! What? The old crew's now really under her command. I've read about them. What is the human word? Pirates. The full vanguard should be rallied to deal with these outlaws. Otra vez la Spider, pero tío, ¿te puedes morir ya? Season of the Plunder. Nos vamos a liar con Mithrax, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué es eso? Claro, digo, me estaba preguntando por qué chingados nos están mostrando tanto ARC. Pues es que va a salir el ARC 3.0. Joder. Al final, Eramis se salió del hielo. Season of the Plunder. Empieza hoy y acaba el 6 de diciembre. Vale, voy a prender la play, porque probablemente salga ya en algún momento. Season of the Plunder. Pues entonces sí es la temporada del saqueo, porque tiene toda esa temática como de piratas. Míralo, Mithrax. Es su hija, creo, En el lore creo que esa morra es su hija. She's collected old fallen crews of pirates and rogue cabal together in order to hunt down mysterious relics. Mírala. It's time to meet your end. So guardians are tasked with stopping Aramis. Oh, Mithrax, joder. Oh, me cae bien, La puta araña otra vez. Anchors away. Ready when you are, Captain. That's the beginning of Season of Plunder. What you're going Esa era Petra Bench, creo, forming a pirate crew of your own. You're going to fill it with different crew members that you can recruit over the course of the season. Drifter. ¿Cómo? ¿Nos van a dejar? ¡Ay, Dios! Bueno, no era Petra Bench, Nos va a dejar customizar una nave. Bueno, un barco. ¿Pero cómo? ¡Ay, Dios santo bendito! Really give you a sense of being on a pirate adventure. One of the mainstays of this season is a new 6-player offensive called Catch Crash. When I saw the concept for the catch with the big mainsails on, I just said, oh my god, this is gonna be a fun season. Vale, espérate, déjame mutear eso porque se está escuchando de fondo. Just like seeing Catch Crash through the different iterations, like fighting on the deck of the ship. Ah, no, pero es que se mutea ahí. From a cannon to the other ship. And you are the weapon, so you're gonna go mess them up. The second big activity we have coming this season is called Expedition. Coño de la madre. You're going to be guiding a massive drill that's looking for this buried. Voy a tener que apagarla, Es que se escucha de fondo y no puedo mutearla.
And then our final new activity coming this season is what we're calling pirate hideouts. We have so many like different little maps that you can piece together fragments of this season, and they lead you to the lair of the pirate lord, right? Their hideout. These are their caves where they're hoarding all of their amazing treasures and their mysterious relics. These relics are mysterious objects of dark power, and they're all over the system. We don't know exactly what it is they do yet, but if Aramis is trying to collect them, it's nothing good. Taking the opportunity to line the Arc 3.0 update with the Fallen, it just ended up working out perfectly because you've got all the simple Arc weaponry and the Arc shielded captains. It feels right with that release, almost like we planned it. Arc is a damage type that's about proximity, right? It's about going fast up into your enemy spaces and like Arc 3.0. Vale. It's the damage type for people that want to hold W. You don't want to retreat. Unbridled aggression to the max. Bueno, están diciendo que ahora el Arc es más, siempre ha sido una subclase como de daño, como de combate cercano y va a seguir siendo lo mismo. Y que ahora los enemigos de esta season y todo eso van a tener pues escudos eléctricos y todo eso para obviamente ir con la temática de la season, que es implementar el nuevo sistema en el poder del Arc. And overcharge it. And while that staff is overcharged, it'll start Tesla coiling little lightning bolts out at nearby enemies. Warlock is kind of this elemental. Eso me gusta, Eso me re gusta a mí. You will create things out of lightning. Previously, we had this exotic armor piece called Getaway Artist, where you consume your grenade and it'll make a what we call a sentient arc soul that fires faster and does more damage as a result. So we decided to roll that into base arc soul behavior. Anytime you are amplified, any arc soul you have from any source will become the supercharged version that will fire off just rapid fire bolts. Okay. La bolita, ¿no? Sí. It's about being this unstoppable freight train. It's about this constant movement. So we gave Titans a new movement option. Something that we felt like is going to be competitive in this new environment of air dodges and air slams. That's a new ability called Thruster. And it's all in first person. It's all very much in the heat of the moment. You see it. Joder, ahora nos pueden esquivar los titanes. Down or getaway. It's a movement tool to the max. There's going to be this new melee ability called Thunderclap, which is like an amazing thing where he like charges his fist, all super flashy. It's our first ever charge melee, so you hold down the button, and as that cocks back and charges up, you'll end up doing more damage and getting a little bit more range. And speaking of like the whole goal of deleting things, I believe in PvP a full charge is a one-shot kill. It is, oh yeah. It's a little skillful to like pull off because you're going to have to really read your opponent here. The whole through line with Arc is like, it really isn't that complicated. Ok, no te puedes mover mientras estás cargando el puño, And stay alive. What I'm most excited about in Season of Plunder is that this is really a season that has a sense of adventure. Yeah. You're exploring the system, you're looking for pirate treasure, pirate relics. You're seeing the world evolve in a way we haven't done before. I love that with the activities in the season, like we just leaned really hard into the pirate fantasies. I love that we have your own catch. I love that you're tracking down buried treasure and then going after the pirate. Sigo viendo esto, pero es que sigo pensando en Neptuno y en lo que se viene con Lightfall, es increíble. O sea, casi ni siquiera estoy poniendo atención a la season de nada más de lo que estoy pensando, de que quiero ver otra vez el tráiler de Neptuno. It's just like end to end, just really leaning into that spirit of like the pirate adventure, and let's also make it so that new players coming in can actually jump in and get started. The gift of the Thunder Gods is a starter kit. It's a set of armor, it's a Thunderlord exotic weapon. So jump in, join your friends, set sail, become the captain, and build your own today in Destiny. No mames, sí regresaron la raid de Oryx. No me jodas. Y las armas y las armaduras y todo. Ay, Dios. Vale, por ejemplo, este contenido es el que yo me pierdo, por ejemplo. Porque como yo no juego las raids, este contenido es el que yo nunca consigo, por así decirlo. Pero bueno, a ver, realmente me vale madre, sinceramente. The King retakes his throne. Míralo.
Hey, Oryx. Bienvenido de vuelta. King's Fall. Vale. ¿Ya se acaba? Man, it is so awesome seeing King's Fall return to A ver. Destiny. Yeah, actually, King's Fall was the first. ¿Nos van a mostrar algo más o ya se va a acabar esto? And I'm thrilled that a whole new generation of Guardians will get to experience this refreshed and reloaded showdown with the Taken King. So, we've shown you Lightfall. Se viene, We've se shown you viene. new damage type, Strand. We've shown you some of the deeper changes to the game that we're going to be making throughout the next year. But we have one more thing ¡Hostias! Se we're viene. excited to announce today. Ay, Dios. Destiny is coming to the Epic Game Store today. Ah, joder, me cagué. Ay, Dios. They love Oh, Destiny. pensé que nos iban a mostrar un teaser de Final Shape o algo así. When we first started working with Epic, we sat down and talked about the impact that their games have had on us. And they had a bunch of the same stories for us. They shared stories about playing the Vault of Glass and how much they enjoyed the Joder, social oh. experience in Destiny. Yo dije, no, mames, nos van a mostrar un teaser o algo así de Final Shape o algo así. Joder, me iba a cagar. Pero no. Taking turns in the island to unlock drift. Nunca han hecho eso, ¿eh? O sea que no, también no era de esperarse, pero bueno. Destiny 2 on the Epic Game Store today. For the next week, if you download the game on Epic, we will give you the 30th anniversary for free. If you haven't earned your Galahorn yet, or you haven't played the Grasp Dungeon, come to the Epic Game Store and you can jump in for free. We want to welcome all these new Guardians with a celebration. One that stretches a little further than the last city. ¿Cómo? Ay, no. Ay, no. Ay, Dios. Me quiero morir, tío. Joder. Bueno, a ver, supongo que, a ver, pues está bien, ¿no? Digo, al final es una colaboración con Epic, entonces era obvio que iban a meter algunas skins de Fortnite al juego, pero bueno. A few years ago, we shared our plans. Sale hoy también, por cierto, esas skins, ¿eh? This journey, years in the making, is coming to an end. Ay, no. Since we started charting our own course, Ay, no. we've been building this story. No, no, no. Across 5 years of Ya no me muestres nada, por favor. No, no, no. Era broma, no quiero saber nada. When we first spoke to the darkness. Then, across beyond light, the Witch Queen, and coming No, no, era broma, no quiero saber nada de Final Shape, por favor. building towards a climactic collision between the powers of light and dark. We've also been working on the Destiny engine behind the scenes, preparing our technology and our game to last for many years to come. Because Destiny 2 is not going anywhere, and neither are your expansions. We want this story, since we first communed with the darkness on the moon. Ojo, están casi anunciando de que no va a haber un Destiny 3. And we're happy to announce today that we are not planning to sunset any more expansions. ¿Cómo? We want the Destiny universe to grow, and we're going to continue to do everything that we can behind the scenes to keep that possible within our game engine. But enough about the distant future. Let's talk about today, the best day all year to jump into Destiny. Yes, because if you're looking to catch up, right now, all expansions are free to play for this entire week on every platform. Yo dije, no me jodas que las vas a poner gratis, culero. Season of Plunder is live, and the Helm's got a set of supercharged art gear for anyone looking to catch up on the. Venga, ahora sí tengo que aprenderla, ¿eh? Porque ya dijeron que ya está en live, lo que quiere decir que ya podemos descargar el nuevo fix para que se actualice el juego y brinquemos directamente allí. Right now, pre-orders for Lightfall are live on all platforms, and anyone who purchases the annual pass gets the exotic auto rifle Quicksilver Storm today. ¿Dijo Annual Pass? So we'll see you in game. ¿Me acaba de decir que hay un pase anual? Te juro que yo escuché pase anual, ¿eh? No estoy loco.
Eso de que ya no va a haber Season Sunsetting, ¿eso qué chingados es? ¿Que ya no nos van a quitar las Seasons o cómo? Digo, las expansiones. Eso no lo entendí, ¿eh? Eso tengo que verlo otra vez. A ver, espérate. A ver, ya te digo yo que no está actualizado, carnal, pero bueno. A ver, seguramente habrá que esperar hasta las 12 para que se pueda actualizar el juego. No puedo creer que Eramis se haya librado del hielo, ¿eh? Espero que nos lo expliquen bien y que solamente no que nada más se libere y ya. Neptuno, tío. Joder, me cago en la putísima madre. Otra vez lo hicieron. ¿Ves que, joder, Bungie, me pones durísimo, es increíble. Es que es increíble, hermano. Es increíble, tío. No me lo puedo creer, es que siempre es lo mismo. Joder, es que estuvo increíble, loco. Es que me cago en la puta madre. ¿Cómo voy a tirar todo mi putísimo dinero, eh? Es que, joder. La madre que os parió, tú. Ay. ¿What? ¿Metieron nuevos juegos al PlayStation Plus? A ver. Ah, pues sí. Fíjate, metieron el Ghost Recon Wildlands y el Metro Exodus. El Metro Exodus fue una puta mierda, ¿eh? Después de haber literalmente sacado una saga increíblemente de juegos, como fuera la de Metro, el Metro normal y el Metro 2033 y el Metro Last Light fue increíble. Son fantásticos esos juegos. Pero el Metro Exodus, uff. El Metro Exodus fue bastante mediocre. Por no decir que fue malísimo. Pero bueno, a ver, metieron el Ghost Recon Wildlands por el Ubisoft Plus también. Y los Yakuza. Y ya. Metieron los Yakuza, que creo que son como 7 juegos, un pedo así. El Dead by Daylight, el Ghost Recon Wildlands. Bueno, pues está bien, ¿no? Supongo. A ver, entre más metan juegos, más gente se va a unir a esa madre. Y más competencia le va a hacer al Game Pass, lo cual está bastante bien. Pues no se actualiza esto, ¿eh? No se actualiza esto, probablemente porque apenas sean las 11:40. Vamos a esperar que sean las 12. Probablemente vaya a haber... voy a cambiarle la información del streaming, porque ya no estamos en el evento especial. Voy a ir a cambiarlo, le voy a poner Destiny 2 Season 18. Pues al final sí, se filtró y todo, y al final fue real. Season of the Plunder. Season of the Plunder se llama. Bueno, a ver, está bien la verdad. ¿No? Yo digo. Editar información del stream. Título: Destiny 2 Season of the Plunder. Season of the Plunder. Sí, vamos a ponerle así. Quitamos eventos especiales, le damos Destiny 2. Quitamos esto y esto. Ponemos Season 18.
Season of the Plunder. Ahí está. Le damos hecho. Ok, Destiny 2 Season of the Plunder. Vale. A ver. Ah, vale. Ok. Bueno, pues quito esto. Y ya está. Y pues bueno, ahora solamente queda esperar a que se libere el nuevo... La nueva campaña, digo, bueno, la nueva season, que se pueda actualizar el juego. Porque si hay reglamento, probablemente esté en mantenimiento. Joder. Pues qué increíble, ¿no? Qué increíble estuvo. Buah, no la puedo creer todavía, ¿eh? Uf. Increíble. El nuevo poder se ve increíble, ¿eh? Strand se llama. Strand. A ver, lo que puedo hacer es... Lo que puedo hacer es que mientras empieza esto podremos ver el tráiler otra vez. Para poder ir diseccionándolo, ¿eh? A ver si vamos a hacerlo. Espérate. Voy a... Bueno, sacar de fondo esto. Vamos a ir aquí. Cambio el fondo a YouTube otra vez. Le damos OK. Voy a abrir el tráiler. Supongo que ya lo habrán subido. Pues no. No lo han subido. A ver, espérate. Vale, sí, ya está. Ah, vale, pues le pusieron le pusieron temporada de los tesoros, ¿eh? Temporada de los tesoros. Bueno, a ver, está bien. Aquí está. Lightfall Reveal Trailer, vale. Lo pongo, le pongo pausa. Vamos a ir diseccionándolo poco a poco, ¿eh? Voy a poner esta madre. Minimizo. Vale, ya estamos. Hala, a ver, vamos a verlo otra vez. A ver, es que, joder, el diseño me encanta, es increíble, ¿eh? La putísima ciudad de Neptuno es que está buenísimo. Me encanta esta como vibe neo de Cyberpunk. Pero bueno, vamos. Bueno, ahí vemos que esa es la nave de Calus, la que está como en esa bañera. Obviamente vemos las naves de las pirámides, que estas son más chicas que las otras, ¿eh? Estas se ve que son como naves de combate. Son más chicas que las otras, las originales. La nave de Calus parece la nave de Thanos, pero fuera de eso. Mira, aquí tenemos al nuevo ejército de Calus. Son los Cabal con la nueva armadura. Con esa madre en la espalda, que atrás nos dijeron en la conferencia que nos van a quitar nuestro poder de la luz, nos los van a absorber. A lo mejor gran escudos. Tenemos el primer vistazo a la nueva armadura, al nuevo poder. Ahí está la armadura del Hunter. La armadura del Warlock. La del Titán. La del Titán me gusta muchísimo, ¿eh? La del Titán me gusta muchísimo más que las demás. Pero bueno. A ver, espérate, que subieron un tweet. Joder. Update 6.2.0, Destiny 2 is bring off online, or expected maintenance, remaining timeline, login 10 AM and 11 AM. Ok. Si el evento fue a las 9 y son las 11 aquí, y dice que a las 10 va a empezar, o sea que empieza a las 10, no, 11. Empieza a las 12
Y seguramente va a terminar a la 1 de la tarde. Ok, bueno, pues no. Entonces vamos a ver el trailer otra vez y regresamos después. Porque no pienso estar en directo hasta la 1. Entonces, no. Voy a apagar la Play. Vamos a ver el tráiler de Lightfall. Vamos a hablar de él, vamos a hablar de lo que me gustó, de lo que no me gustó. Y dejamos el directo por aquí para que se resuba. Espero de corazón que no me metan una reclamación de copyright por haber visto la conferencia. De lo contrario, pues probablemente borre el video, borre el directo y lo suba a YouTube y ahí lo pueden ver. ¿Vale? Vamos a continuar. Míralo. Ahí está el Calus. Creo que es la primera vez que lo vemos en persona, ¿eh? Porque habíamos visto a sus cyborgs, a sus robots y todo el pedo, pero creo que esta es la primera vez que lo vamos a ver en carne y hueso. Lo que no entendí es que el de Witness está también en su nave. Bueno, ahorita vamos a ver esa parte. Está como en una bañera, ¿eh? Yo creo que es la iniciación para ser un emisario. Míralo. Joder. Mira, esta es la nueva raza de guerreros que vamos a ver en esta expansión. Que se nos explicó que no son guardianes, pero que al final son como... ¿cómo se llama esta madre? No me sale la palabra. Son modificados, son alterados, vamos a decirle así, como si fuera Marvel esto. Son como personas alteradas que se alteraron físicamente para poder proteger a su ciudad, básicamente. O sea, son gente que al no ser guardianes, ¿no? Al no tener el poder de la luz, pues tuvieron que modificarse ellos para darse poderes para poder defenderse. Se llaman Cloud Striders. Míralo, ahí está el Galus otra vez. Ah, pues sí está de Witness con él. No, es un holograma, creo, ¿eh? ¿O no? ¿Quién sabe? Nuevas armas, obviamente. Tenemos a los nuevos enemigos que se llaman los Tormentors. El nuevo ejército de Calus. Más verticalidad gracias a la nueva habilidad. Espero que esto sea una cinemática real de la expansión, ¿eh? Espero que literalmente nos podamos ver corriendo y atravesar un cristal y caer al vacío. Joder, es que esto de columpiarse va a traer un montón de nuevo gameplay, ¿eh? Mira, qué bonito. Joder, pues he de decir que en esta expansión me gusta muchísimo más la armadura del titán. Se ve como más bulky, más, no sé. La del Warlock también está padre. La del Hunter me deja mucho que desear, pero bueno, también está padre. Ah, tenemos una capa, ¿ya vieron? Es como tela nada más. No me gusta, es que no me gusta nada el logo, ¿eh? Yo lo siento, pero es que no me gusta nada el logo. Nada. Y es que es la misma font que utilizaron para Lightyear, ¿sabes? Estoy casi convencido de que es la misma, ¿eh? A ver, déjenme buscarla. Estoy completamente seguro de que es la font que utilizaron para Buzz Lightyear. A ver, espérate. Lightyear. A ver. A ver, no es que, están, es que estuvieron a una letra de que, Disney los demandara por copiarse, ¿eh? Pero sí, es la misma font. O sea, no es la misma font, pero es casi la misma. Es casi la misma. As the first day of Season of Plunder begins, we want players to be aware of certain information of issues. The new point content can upgrade state and exotic has been completely disabled. Players who acquire the under one banner crew upgrade will not earn bonus treasure, blah blah blah. Inked crash. The security optic held bar may disappear online inaccurate. The Quicksilver Storm, bla bla bla. Perfecto, claro que sí. Bueno, ala, vamos a dejar el directo por aquí. Fue una horita, pero bueno, realmente solamente quería ver
el evento, y empieza la Gamescom. Empieza el pre-show, no, empieza, sí, el pre-show de la Gamescom, creo. Ese obviamente no lo voy a ver yo porque lo voy a ver con Alex el Capo, entonces los invito a que vayamos a su canal. Y nada más, chicos, pues sale el 28 de febrero, como lo había dicho ya yo. Sabía que se iba a ir a febrero. Si no salía en noviembre, salía en febrero. Y pues obviamente se fue hasta febrero del año que viene. Nada más. Hala, pongo a subir el directo, a ver si no me lo reclaman. Bueno, pues este es el... Ah, pues sí, fue pase anual. ¡Ostras! Pues seguramente lo compre, ¿eh? Seguramente compre el pase anual, pero bueno. Nos van a dar un exótico, esto es un nuevo auto rifle, un nuevo emote, un nuevo, supongo, esta madre, un icono y un nuevo fantasma. Nada más, chicos. Hala, pues muchísimas gracias. Me voy porque tengo que estar allá. Y pues los invito a ver el pre-show de la Gamescom, que probablemente también muestren cosas del Destiny allá. Me voy. Hala. Nos vemos pues a las 12. Cuando empiece lo del... Cuando salga la season, la voy a poner a descargar y nos vemos aquí para empezar a jugar. Vale, me voy. Adiós.